नमस्कार मु जुलू सार आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलू सार यूट्यूब चैनल को। आज आमे तुमर ओडिया व्याकरण आलोचना करिबा पिला माने। ओके तुमर पंचम श्रेणी पाखरु जो माने कोन बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दउचंती तुमर ए ओडिया ग्रामर बहुत काम रे आसीबो हैला। ता माने कहया को बोले समस्त को पई ए ओडिया ग्रामर। ओके अच्छा पिला माने आज हम पढ़िबा भाषा परिचय। ओके आसो देखो पिला माने पूरा क्वेश्चन वाइज गुटे गुटे जिबा तुम जे भलिया परीक्षा रे आसीबो हैला बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीबो सेही भलिया तुमरो भविष्यत जे ग्रामर तुम कामर दबो सेही भलिया हम सब आलोचना करिबा। आसो क देला कोन पिला माने प्राणी किपरि निजर मनर भाव को प्रकाश करे केमिति रे पिला माने ना प्राणी अंगभंगी व ध्वनि माध्यम रे निजर मनर भाव को से प्रकाश करे। ओके तापर देखिबा ध्वनि काहा को कहा जाए। ध्वनि काहा को कहा जाए रे पिला माने ना भाषार मूल उपादान को ध्वनि कहा जाए। ध्वनिर साहाय्य रे शब्द सृष्टि हुए। तापर देखिबा ध्वनिर प्रतीक को कौन कहा जाए ना ध्वनिर प्रतीक को लिपि कहा जाए। तापर क्वेश्चन आइबो मातृभाषा कहिले आमे कौन बुझिबा ना निजर शैशवरु सामाजिक परिवेश अनुसार शिक्षा करुथुवा भाषा को आमे मातृभाषा बोली बुझिबा। तापर आसीबा व्याकरण कौन भाषा व्यवहार श्रृंखला बा नियम गुड़ी को व्याकरण कहा जाए। ओके भाषा व्यवहार श्रृंखला आउ बा नियम गुड़ी को आमे कोन कहबा व्याकरण बोली कहबा। तापर देखिबा पिला माने ना भाषाविद मानक मतरे आम भाषा केत वर्षर पुराणा ना भाषाविद मानक मतरे आम भाषा प्राय 2000 रु अधिक वर्षर पुराणा। अच्छा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 19 शताब्दीर शेष भाग व 19 शताब्दीर प्रथम भाग रे ओडिया भाषार विकास घटिथिबार केतेक साहित्यिकंकर नाम लेख माने को मानक द्वारा हम ओडिया भाषा उन्नति घटिछि हैला। अच्छा को मानक द्वारा रे पिला माने ना तुमरो आसीबो के स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर फकीर मोहन सेनापति व्यास कवि आउ कविवर राधानाथ राय भक्त कवि मधुसूदन राव एमानक द्वारा आमर साहित्य रो उन्नति घटिछि। ओके मन रखिलो व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर कविवर राधानाथ राय व भक्त कवि मधुसूदन राव। ओके तापर देखिबा ना मधुसूदन राव व फकीर मोहन सेनापति कौन रचना करिथिले ना मधुसूदन राव वर्णबोध रचना करिथिले एवं फकीर मोहन सेनापति सरल ओडिया व्याकरण रचना करिथिले। ओके तापर नेक्स्ट देखिबा व्याकरण ग्रंथ कहिले आमे कौन बुझू ना व्याकरण ग्रंथ कहिले आमे लोक मुखरे व्यवहृत हेउतबा भाषार नियम को शृंखलित भाव रे अनुसंधान करी लिपिबद्ध कराउतबा ग्रंथ को बुझू। ओके तापर देखिबा व्याकरण अध्ययन द्वारा कौन सुविधा हुए ना व्याकरण अध्ययन द्वारा भाषार शुद्ध व्यवहार पाई दक्षता वृद्धि पाए। अच्छा तापर देखिबा कोन कहि जे देखो एडी पिला माने ठीक उत्तर पाखरे ठीक उत्तर कठोरी पाखरे ठीक चिन्ह दबा। अच्छा फास्ट देला एडी कोन स्नेह प्रकाश कले कोन हबो ना ओठरे हस थाए आखि बंद होई जाए आखिरे लुह आसे
ମୁଣ୍ଡ ହଲିଯାଏ। କଣ ହବ ରେ? ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହେବ ନା ଓଠରେ ହସ ଥାଏ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ ହବ ରେ ନା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ଧାରଣା ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ରେ? ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। କମେଣ୍ଟ କଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଗ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇପାରିଛି କାହିଁକି ରେ ନା ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ, ଗଣିତ ପାଇଁ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନା ଭାଷା ପାଇଁ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ। କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲ? ହଁ ଆଚ୍ଛା କମେଣ୍ଟ କର। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲ ବାକି ଫଟାଫଟ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଆପଲୋଡ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓକେ ଆସ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଥିଲା? ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇପାରିଛି କାହିଁକି ରେ ନା ଭାଷା ପାଇଁ ହେଲା, ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଯେଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୋଗ କର ସେ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଦେଖ ଏପଟ ଦେଖିଦିଅ କଣ ଦେଇଛି? ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲା। ତାର ଡାହାଣ ପଟେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଭାଗବତ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ନା ଚର୍ଯା ଗୀତ। ଦେଖ ବାଁ ପଟେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଓକେ ଆସ ନା ଫାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖିବା? ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକ କଣ ଚର୍ଯା ଗୀତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଓକେ ଦେଖ କରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପର ଭାଗ ଡ୍ୟାସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପର ଭାଗ ଡ୍ୟାସ୍ ସରଳ ରେଖା ହବ ନା ଗୋଲାକୃତି ହବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧର ଲେଖିବା ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେଖଉଛି ହେଲା। ମନେକର ଆମେ ଅ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଏମିତି ଅ ଲେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଧର କଣ ଲେଖିନି ହସେଇ ଲେଖିନି, ଏଇଭଳିଆ ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି? ଏମିତି ଗୁଲ ଭଳିଆ ଆସୁନି? ଗୁଲ ଭଳିଆ ଆସୁନି? ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପର ଭାଗ କଣ ରେ ନା ଗୋଲାକୃତି। ଓକେ ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ଧ୍ୱନିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି ରେ ପିଲାମାନେ? ଲିପି କୁହନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି? ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ଯୋଉମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରି ପକାଅ। କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲ? କଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ଧ୍ୱନିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଲିପି କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି? ଲିପି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେତମ ସ୍ଥାନରେ ନା ଷଷ୍ଠତମ ସ୍ଥାନ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ବ୍ୟାକରଣ କୁହନ୍ତି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ରେ? ସାରଳା ଦାସ, ଭରତ ମୁନି। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଭରତ ମୁନି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ
प्रश्न पचारुची जो माने यार उत्तर जानिथिबो निश्चित भाबरे मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबो हैला। अच्छा हमर रामायण किए लिखिथिले हैला। सर्वप्रथमे रामायण किए लिखिथिले जेटा मूल रामायण कहा जाए ताको किए लिखिथिले जो माने जानिचो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चित भाबरे जणाइबो। ओके बस ये थिला पिला माने तमरो भाषा परिचय रो केतेक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा तुमरो पंचम श्रेणी रु बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्यंत बहुत काम रे आसीबो पिला माने हैला। आको पिला माने नोट करी सब लेखिबो हैला। सबुटु बेटर हबो खाता रे कोन ऊपर प्रश्न लिखिबो तळको उत्तर लिखिबो माने शीघ्र मन रहिबो हैला। आउ जो माने हमर अलसुआ रहिचंदी जदि कहउचंदी ना सारे हमकु पीडीएफ दे दियंतु हमें लेखिया पय चाहुनो ला किंतु सबुटु बेटर हबो पिला माने लेखिबो लेखिने तमर प्रैक्टिस हबो पिला माने। ओके तेणु मु पीडीएफ भी हमर मु देई देबी किंतु ता सहित तुम लेखिबो भी पिला माने। ओके बस आउ किछि किछि अलसुआ माने अछंती भाउतिबे सर आपन तो पीडीएफ देबे हम प्रिंट आउट बाहर कर दबा ओ जहा करछ कर किंतु भलो से आको प्रैक्टिस करिबो पिला माने बहुत काम रे आइबो तुम जीवन रे ए जो हम कोन ओडिया ग्रामर बहुत काम रे आसीबो। ओके अच्छा किछि छुआ माने प्रश्न करतबे सर आपन तो केठी आमे पाई बाय पीडीएफ को कहलेनी हां देखो पिला माने ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन तळे गुटे व्हाट्सएप चैनल लो लिंक दियाई छी ता ऊपर क्लिक करिवो क्लिक करिकि हम से व्हाट्सएप चैनल जॉइन हबो सेठा तुमको मु पठे देइथिबी हैला। अच्छा तेणु आगे भलो से वीडियो को देखिबो तापर सेठारे पीडीएफ पाई परिवो हैला। मन रखिलो ए डिस्क्रिप्शन तळे गुटे व्हाट्सएप चैनल लिंक अछि ता ऊपर क्लिक करी जॉइन हेबो जॉइन हे सला परे सेठ देख तमरो कोन आसी जिवो ओडिया ग्रामर आसी जिवो हैला। जदि भी ओडिया ग्रामर सेठी तमरो पाई न पाइबो सेठी ऊपर सर्च करिवो ना ओडिया ग्रामर ओडिया ओडिया ग्रामर 1 ओके बस तना आज पिला माने रखिबा बाय बाय।